Yan pa guys, ang ating iya-abraw na gulay guys. Ayan, kamote. Tapos yung sitaw at saka yung sigarilyas, okra guys. Along. Sibuyas at saka luya lang guys. Tapos ito yung tirang pinrito kaninang tanghali guys. Kaya yan ang isasaw pa natin yan guys. Sa ating iya-abraw na gulay. Yan, kumukulo na yung tubig guys. Yan, lagyan natin itong inihaw, pinritong karne guys. Ayan. Ayan guys. Tapos lalagyan natin siya ng bagoong isda guys. Ayan, pakukuloyin natin yan guys. Lalagyan na tayo ng pampalasa dyan. Ayan, tapos lalagay tayo ng pampalasa guys. Yan. Para lalong malasa yung sahog nating karne sa ating na-brown na gulay. Yan. Pakuluin muna natin yan guys. Pakuluin natin yung luya at saka yung sibuyas guys. Ayan, kumukulo na yan guys, yung ating nilagay na karne. Ayan, okay na yan. Lagyan na natin tong kamote guys para maluto na yan. Kasi matagal maluto yung kamote guys. Medyo malambot na yung kamote guys. Saka natin ilalagay yung mga gulay. Ayan guys, malambot na yung kamote. Lagyan na natin yung gulay. Yan, ating gulay. Lagyan na natin dito guys lahat. Dong. Sarap nito guys. Maglalagay tayo ng sili guys. Natin siya guys. Masarap. Lami. Pagkain muna natin yung guys, yung sili. Ayan na guys. Ayan. Dito na din yung siling nilagay natin. Ayan siya guys. Ang sarap. Ayan na po guys ang ating ulam. Guys, gulay-gulay tayo guys. Ayan. Thank you guys for watching this. Like, share, and subscribe. Lani Oloya. Bye!